Texte support de la Comprehension Oral Project 1 séquence 1 La vache et le chien 2 étaient une fois, du temps au zéro les animaux parlaient, une vache qui rencontre un chien à la sortie d'une ferme. Ils se sont mis à bavarder et dans le cours de la discussion, la vache se vanta de pouvoir voler soudain, elle se dressa et dit au chien qui n'avait pas l'air d'y croire, « Regarde, alors. » Si tu en doutes, elle monta sur un remblai et sauta vers le DEL. Mais, comme elle était assez lourde, elle n'est pas restée longtemps dans les airs. Elle est retombée à terre comme un sac de patates. Dans sa chute, et là, elle s'est cassé tant dedans que le goût des vols lui a passé pour le restant de ses l'ours. C'est depuis lors, dit-on, que la mâchoire supérieure de la vache est dépourvue de dents. Le chien, qui avait tout vu, s'est mis à rire, si bien et si fort gueule s'est réellement ouvert la mâchoire jusqu'aux-oreilles. Et c'est depuis ce jour que le chien a la gueule fendue d'une oreille à l'autre. D'après Connie Zarob, ed. Ground Paris Podjet 1 séquence 2 La fille du pêcheur 2 était une fois un pauvre pêcheur qui avait une fille très intelligente. Ils habitaient une petite cabane et mangeaient rarement à leur faim. Un jour, le roi annonça qu'il voulait se marier et qu'il épouserait celle qui réussirait à une grande épreuve. Intéressée, la fille du pêcheur en parla à son père qui se rendit aussitôt à château. 2 annonça au roi que sa fille allait passer cette épreuve. Le roi regarda le pêcheur avec pitié et lui dit, « 2 faut que tout fille vienne demain ni à cheval ni à pied ni avec un cadeau ni sans cadeau. Si elle ne fait pas exactement ce que l'est dit, tu ne la retrouveras plus. » Le pêcheur rentra chez lui fraise tristement. Sa fille le reconforta. Le lendemain, elle attrapa un oiseau et le mit dans une assiette qu'elle couvrit d'une autre. Elle monta ensuite sur le dos d'une chèvre et elle se mit en route vers le palais. En arrivant, elle se présenta devant le roi qui lui demanda vite ce cadeau qui n'était pas un cadeau. La fille lui tendit les 2 assiettes. Le roi souleva, assiette du dessus et, oiseau s'envola comme une flèche. Surpris, le roi trébucha et laissa tomber les 2 assiettes qui se casseront en morceaux. Finalement, le roi, première reconnaissant, épousa la fille du pêcheur. Ils vécurent longtemps dans le bonheur. Conte populaire roumain Podjet 1 séquence 3 Le pêcheur et sa femme 2 étaient une fois un vieux pêcheur qui vivait avec sa femme à la campagne. Ils habitaient dans une pauvre cabane. Un jour, le pêcheur attrapa une carpe. Celle-ci lui proposa un marché. « Si tu me remets à eau, tu auras tout ce que tu voudras. » Affaire conclue, répondit le vieux. Arrive dès l'eau maison, le pêcheur conta l'aventure à sa femme. Elle demanda une maison. L'homme retourna au lac et présenta le souhait de son épouse. La carpe exauça ce souhait. Quelques mois plus tard, la femme qui avait goûté à la richesse voulut habiter une grande villa. Et la carpe exauça encore une fois ce souhait. Elle voulut ensuite habiter un château et être la reine. La carpe accepta de nouveau. La femme resta de longs mois sans rien demander, mais un jour elle envoya son mâne voir la carpe car elle désirait habiter Islune. Le vieux obéit et alla aussitôt voir la carpe qui, cette fois, très fâchée, fit une grimace et disparut. C'est ainsi que le pêcheur et sa femme se retrouveront dans leur pauvre vieille petite cabane. Conte d'Algène.
نصوص الدعم للفهم الشفوي تسلسل. نصوص الدعم للفهم الشفوي تسلسل. بوجيت 1 البقرة والكلب ذات مرة، في الوقت الذي كانت فيه الحيوانات تتحدث، التقت بقرة بكلب عند مخرج أي مغلق. بدأوا في الدردشة، وفي أثناء المناقشة تفاخرت البقرة بأنها قادرة على الطيران. وقفت فجأة وقالت للكلب الذي يبدو أنه لم يصدقها: انظر، إذا كان لديك أي شك، هي مانتا على الجسر. وقفزت إلى دل، لكن لأنها كانت ثقيلة جدا لم تمكث لفترة طويلة في الهواء. لقد سقطت على الأرض مثل كيس بطاطس. في سقوطها للأسف هي يكسر الكثير من الأسنان لدرجة أن طعم السرقة قد فاته عن باقي الدببة. ويقال منذ ذلك الحين أن الفك العلوي للبقرة كان خاليا من الأسنان. بدأ الكلب الذي رأى كل شيء يضحك حسنا وبصوت عال جدا. فتح فكه حتى أذان، ومنذ هذا اليوم انقسم فم الكلب من أذن إلى أذن. من أروبز المخروط GRUND باريس تسلسل. بوجيت 2 ابنة الصياد ذات مرة، كان هناك صياد فقير لديه ابنة ذكية للغاية. كانوا يعيشون في كوخ صغير، ونادرا ما تأكل ما يشبع. أعلن الملك أنه يريد الزواج، وأنه سيتزوج من اجتاز اختبارا عظيما. مهتمة، تحدثت ابنة الصياد عن ذلك إلى والدها، الذي ذهب على الفور إلى القلعة. أعلن للملك أن ابنته ستجتاز هذا الاختبار. فنظر الملك إلى الخاطئ برأفة وقال له: يجب أن تأتي ابنتك غدا، لا على ظهور الخيل ولا سيرا على الأقدام، مع هدية أو بدون هدية. إذا فعلت ليس بالضبط ما تقوله لي، فلن تجدها مرة أخرى. عاد الصياد إلى منزله في شهر حزين كانت ابنته تريحه. في اليوم التالي اصطادت طائرا ووضعته في طبق غطته بآخر، ثم صعدت على ظهر ماعز وانطلقت نحو القصر. عندما وصلت، قدمت نفسها أمام الملك، الذي طلب منها بسرعة هذه الهدية، والتي لم تكن هدية مجانية. أشرق الفتاة سلمت الصفيحتين. رفع الملك اللوحة العلوية، وطار الطائر بعيدا مثل سهم. فاجأ الملك تريبوخا وأسقط الصفيحتين اللتين تحطمتا. أخيرا، تزوج الملك إيرس بالامتنان من ابنة الصياد. عاشوا وقتا طويلا في سعادة. حكاية شعبية رومانية تسلسل. بوجيت 3 الصياد وزوجته ذات مرة، كان هناك صياد عجوز يعيش مع زوجته في الريف، مقصورة فقيرة. لول. اصطاد الصياد سمك الشبوط. عرضت عليه صفقة: إذا أعدتني إلى الماء، سيكون لديك كل ما تريد. أجاب الرجل العجوز: تمت الصفقة. عند وصوله من المنزل، يستطيع الصياد المغامرة لزوجته. طلبت منزل. عاد الرجل في البحيرة وقدم رغبة زوجته. منح الكارب هذه الرغبة. بعد بضعة أشهر، أرادت امرأة كانت تذوق الثروة أن تعيش في فيلا كبيرة، وأجاب الكارب هذا مرة أخرى: أتمنى لو أنها بعد ذلك أرادت أن تعيش في قلعة وأن تكون ملكة. قبل الكارب مرة أخرى، بقيت المرأة لأشهر طويلة دون أن تطلب شيئا سوى شخص ثقيل. أرسلت رجلها ليرى الكارب لأنها هي يود العيش في القمر.
أطاع الرجل العجوز وذهب على الفور ليرى سمك الشبوط الذي هذه المرة غاضبا جدا جعل وجهه واختفى. هكذا وجد الصياد وزوجته نفسيهما في كوخهما الصغير المسكين. حكايات الجين.